Alright mga boss, may buntag so karong adlaw mga hatag tag grasya no. So na ko'y amigo na maligag isda. So ato pakyawon mga boss, din ato ipanghatag sa atong mga kasilinganan diri. Alright. So man ako amigo si Jikoy. Negosyante isda. Big timer ni. Isda, libre ra, libre. Solve na. Isda, libre. Oh. Libre. Salamat. Kasi akong grasya ni. Kapaldo tani ni boss. Sige, sige. Tagay, tagay. Oh, sige. Isda. Libre ni. Okay. Sidecar. Natuyog, natuyog. Lal. Dahil grasya ni boss. Dahil grasya hatag bunti. Para makapaatop na si Jikoy. Sinoy? Madumok mo ni. Muna pinakagahe diri mga boss. Duha na iya ha. Shout out to Nebe idol. Shout out. Salamat boss. Waka tagay. Yan naman. Mama. Ambot pa rin ang aba. Salamat. Yeah. Thank you. Ay, salamat. Pangsudan. Salamat boss. Alright mga boss. So bayaran na nato tong ipalitan na itong isda nga itong ipanghatag. Bayaran sa isda nga itong ipanghatag mga boss is 8,060. So naapod-apod po tao no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala. 8,060. Sobrang. Salamat kayo boss ha. Sige. Salamat kayo. Boss, paldo. Paldo bossing. Okay.